Ayan, Ma'am Tara, ang ganda ng suit ni Boss Madel. Yun na lang imay mo. Yun na lang imay mo, Ma'am Tara. Ganda nun. O, eto Mi, Mannequin 5. Sige po, flex natin. Mannequin 5 natin, Mi, ang ganda. Crumpled linen po yung kanyang fabric. Eto, Mi, kahit hindi mo na planchain, okay lang. Gusto't mayaman. Ang fabric niya, Mi, yung skirt niya, Mi, may style siya, ha. Ganyan siya. Yan. May inner na din po, kahit di ka na mag-cycling, Mi. Kung alam nyo si Georgina, fabric niya. Si Georgina natin, mga Mi. 550, 540 wool seal, ram blush, ram black, ram syrup, ram white, and yung nasa 5th mannequin po, ram red. 40 boss, 34 waistline. Ayan. Mag-buy na kayo, Mi. Jacob Blue, sold out. Thank you, Mi. Jacob Red. Jacob Red, Mi. Ay, blue yan. Sige, bigay ko sa'yo, Ma'am Charity. Jacob Blue. O, Mi, si Red. Isa na lang. Ayun, na-detect. Ay, wait lang, Mi. Ayun. Ano na lang? Blue. Ay, red pala. One minor. Kunin nyo na, Mi. Jacob Blue. Ay, isa pa. Si Jacob Blue. Ah, isa pa pala, Mi. Alam mo na. Oh, blue. Mi, tig-isa pala. Blue and red. Tig-isa pa. Yes. Blue and red. Kunin nyo na, Mi. 360. 350 wholesale. Oo. Ayan, Mi. Suot ko. Last call ako, Mi, ha. Mine, Kian Black sa aking suot. 660. 650 Yes. wholesale, Mi. 40 hanggang 42 bust and 36 waist. Pa-bubble skirt na to, Mi. Ang ganda. Ayan, meron na tong inner shirts kaya hindi ka na mag-cycling. Suot ko is my Kian Black. Other colors. Meron tayo, Mi, Kian Gray, ayan, and Kian Navy. Kunin nyo na, Mi, 660, 650 wholesale. Kunin nyo na, Mi. Oo. Ang ganda And yan. yung nagtatanong kay Mannequin number 5, sinabi mo na, Ma? Opo, boss. Ayan, Mi. O, eto naman, Mi, kay Graham. 4 colors available po, 450 pesos. Mi, yung baba ni Graham, may ganito siya. Design. Yan, may paganyan po siya. Ang ganda. Mga Mi, 450 lang po, 440 wholesale. Premium linen, mga Mi, hanggang 36 waistline. Kasyang-kasya po. Mine, Graham Emmet, Graham Sage, Graham Pink, ay brown, Graham Syrup, and ayun, 4 colors. Mi, baka meron pa kayo dyan na bubble skirt lang. Ala na, Mi, co-ord sila. Co-ord, Ma'am Tara. Co-ord po yung mga bubble skirt namin, Ma'am Tara. Yours na, Ma'am Moralida, on pink. Habol kayo kay On Me. Eto ulitin ko. Kay large tayo. Konti na lang din. 199 po. On peach large. White large. Black large. Cedar large. Coral large. Choco large. Blush large, and pink large. Ayan po. 199, 189 wholesale. Mga Mi. Kunin nyo na. Mga Mi. Mura lang yan. Yes. Next tayo. Eto, Mi, ang ganda. Ang ganda. Tignan nyo, pinang-partner ko, Mi. Ayan. Kung gusto nyo to, Mi, pwede yung pang-partner. Yung top ko, Mi, ayan, ang ganda. Perfect yung summer. Pa-floral-floral. Ang ganda nito, Mi. Ayan, may tali siya dito, Mi. Ina-adjust to, Mi. Nasa inyo kung gusto kung gaano kaluwag yung gusto nyo dito. Ayan, ina-adjust yan. Nakatali yan, Mi, hanggang sa likod. Ayan. 40 hanggang 42 bus, Mi. Pwede sa aking top. And garter na siya, Mi.
Ayan, garter. Ang kanyang sa bandang ibaba. Ayan siya, Mi. Kahit hindi nyo siya itak-in, pwedeng-pwede. For only, ang mura lang, Gabriel. 350 pesos lang, 340 wholesale. Kung natatandaan nyo, Mi, nagkaganito na tayo, pero plain. Ngayon, floral naman. 450 pesos, 440 wholesale. Suot ko, Mi, is mine, Gabriel. White sa aking suot. Ganda ni Gabriel. Gabriel white. Other colors. Ayan, Mi. Manikin Meron pa. tayong Gabriel brown. Gabriel blush. And Gabriel bloomy. Ayan, magkano yun, ma'am? 350, 350 po. 350 Ami, 350 pesos lang siya. Hindi siya 450. Dahil mo kasi. Nakalagay ko. Ay, 350. Ni 350 pala, hindi siya 450. Sorry, 340 wholesale. Mi, kunin nyo na, Mi. And kung gusto nyo, ayan po, partner, ang aking score. Oo, si Jacob, Mi, ang ganda ni Oo, Jacob. 360 pesos lang, Mi. 24 hanggang 36 waist. Mi, kasyang-kasya garter na yan sa likod. And ayan, Mi. Passport yan, ha. Suot ko is mine Jacob Blue. Yes. And meron tayo Jacob Red. Mi, 360, 350 wholesale. Oo. Manikin number 5, Ma'am Ann. Ito po siya. May ganito yung kanyang skirt. Yung skirt niya may inner short na po. Kahit hindi ka na mag-cycling. Crumpled linen. Original BKK po ang kanyang fabric, mga Mi. Adjustable strap. May naka-attach po siya na pa-belt. Tali mo yun sa likod, Mi. Nasa sa'yo mo gusto mo sa harap or sa likod. Ram white, 550 po. Ram syrup. Ram black. Ram blush. And yung nasa manikin po, ram maroon. Ayan. Kunin mo na. Kunin mo na. Ni Ma'am Ann, ang ganda niyan. Tapos tinatali pa yan sa likod para i-adjust mo kung gaano kahigpit ang gusto mo. Yes. Ayan, Mi, kunin nyo ang aking suot. Ang ganda nito, Mi. Perfect na yung summer. Ayan, gawin nyo cohorts. Ang ganda. 350 lang. Wholesale is 340 sa aking top. And yung aking skirt, Mi, 350, ay 360, 350 wholesale. Kunin nyo na. Mi, ang ganda. Yes. 40 hanggang 42 bars, Mi, pwedeng-pwede sa aking top. And hanggang 36 waist naman sa aking skirt. Pili ka na din, Ma'am Ann. Kay, kay Ram. Ang ganda ni Ram, Mi. Ayan siya, oh. Yung top niya, Mi, may, siya, slit both side. Tapos itali mo siya, Mi, yung naka-attach niyang pa-belt. Ang ganda, crumpled linen. Tapos yung strap niya, Mi, adjustable. Pwede po yan ng 40 bus, mga Mi. Ayan, mag-mine na kayo. Oo, eto, Mi, yung mga papadded natin, eto yung pa V-neck siya. And meron din siya side ruche dito, Mi. Kahit di nyo itak-in, Mi, maganda siya. Ayan, may padding na to, Mi, ha. Padded na po. 290 pesos lang, 280 wholesale.